जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 13 मई 2025 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 13 मई 2025 मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा रात्र 12:36 गति द्वितीया। आज विशाखा नक्षत्र दिवा 9:09 गति अनुराधा नक्षत्र। आज बिछा चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध प्रतिपदार एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 7:54 रु दिवा 10:32 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:16। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:24। आज सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज पानी कखारु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान अष्टम भाव में चंद्रदेवंको गोचर गुप्त शत्रु को सक्रिय करिबा। आपणक कार्यर अंतिम समय रे अवरोध उत्पन्न होई पारे। अतः कोनोसी भी कार्य पूरण न करिबा पर्यंत सार्वजनिक करंतु नहीं। परिवार कोनोसी सदस्यंक सहित मतभेद देखा दे पारे किंतु आपण निज वाणी कौशल समस्त को प्रभावित करिवार प्रयास करिबे। जीवन साथी सहित संपर्क रे घनिष्ठता आसीब किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। निज क्रोध कारण संपर्क खराब हेब। बंधु मित्र प्रेम संबंध मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। कोनोसी प्रकार निवेश संबंधित निर्णय हानिकारक साब्यस्त हेब एवं विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करबाकू पड़िब। व्यापार वाणिज्य रे प्रतिस्पर्धा वृद्धि पाइब। मानसिक चिंता स्वास्थ्यावस्था को खराब करि पारे। विशेष रूप से अनियमित रक्तचाप रोगी निजर विषय ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक सप्तम स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको आर्थिक तथा व्यावसायिक चापरू मुक्ति प्रदानकारी रहिब। भागीदारी रे कोनोसी कार्य प्रारंभ करिवार योजना करुथिले समय शुभ रहिब। आपण निज समस्त व्यावसायिक दायित्व तुलाइबारे सफलता पाइबे एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब। परस्पर मध्य थिबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे एक नुआ प्रारंभ करिबे। कोनोसी भी कार्यर प्रारंभ माता पितांक आशीर्वाद नेकी करंतु सफलता पाइबे। संतानंक भविष्यत संबंधित समस्या आपणको सामान्य चिंतित करिब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे। राजकीय पक्षरु धनार्जनरु सफलता मिलिब एवं सहयोगींक समर्थन रे निज लक्ष्य को हासिल करिबे। छात्र छात्री माननकु किछि नुआ शिखिबार तथा व्यवहारिक रूप रे प्रयोग करिबार अवसर मिलिब किंतु पेट संबंधित रोगर विषय ध्यान रखंतु। व्यायाम तथा प्राणायाम को दैनिक दिनचर्या रे शामिल करिबाकू प्रयास करंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक बुद्धि बल और पराक्रम रे वृद्धि करिब।
आपण समस्त शत्रुमानंक नाश करिबे। खाद्य संबंधी व्यापारी मानंकु विशेष लाभ मिलिब। दैनिक व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहिब एवं संतानर प्रतीक्षा करिथिबा व्यक्तिंको शुभ समाचार मिलिब। जीवन साथी स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिब। माता पिता सहयोग प्राप्ति हेब तथा भविष्यत योजना रे आपण चर्चा करिबे एवं समस्या समाधान रो रास्ता खोजिबे। पैतृक संपत्ति मिलिबार पूर्ण योग रहिछि। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि एवं सुख सुविधारे धनर अपव्यय ठारू आपण दूरे रुहंतु। निज व्यवसायर विस्तार रे निवेश करिबा लाभप्रद हेब। बंधु मित्रंक सहयोगरु समस्त कार्य रे सफलता पाइबे। छात्र छात्री को गुरुजनक आशीर्वाद मिलिब एवं स्वास्थ्य समस्या रे सुधार आसिब। शारीरिक बा मानसिक रूप रे आपण सुस्थ और स्फूर्तिवान अनुभव करिबे। आज आपण भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि पंचम भाव रे चंद्रदेव को गोचर समस्त क्षेत्रर विद्यार्थी मानक पई शुभ समाचार नेकी आसिब एवं मानसिक शांति मिलिब तथा भविष्यत को नैथिबा चिंतार समाधान मिलिब। आपणक महत्वाकांक्षा चरम रे रहिब। परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब। आपणक भाई भौणीक सहित किछि असामंजस्य स्थिति देखा देई पारे किंतु चर्चा द्वारा मतभेद दूर हेब। मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्ति हेब। प्रेम संबंध रे किछि मनमालिन्य हेबार आशंका रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। नगद अर्थ समस्या देखा देई पारे। आपणक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। समाज रे आपण किछि सकारात्मक परिवर्तन आनिबे एवं त्वचा संबंधित रोगरू मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं आपणक एकाग्रता रे मध्य विकास हेब। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु। शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक स्वभाव तथा कार्यशैली रे स्व अवलोकनर अवसर प्रदान करिब। भविष्यत योजनार विचार करिबे किंतु कोनोसी अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु अधिक आत्मविश्वास कारणरू क्षतिर संभावना रहिछि। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। घरर साजसज्जा जनित व्ययरे वृद्धि घटिब। पितांक मार्गदर्शनरू लाभ मिलिब एवं श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे सुधार आसिब। गृह परिवारर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नै आपण चिंतित रहिबे। परिवार सदस्यंक सहित समय व्यतीत करिबे एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। संचित निवेश बुझी विचारी करंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार योजना रे आपण कार्य करिबे। आपणको किछि मानसिक चिंता हैरान करि पारे। सेथि पई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु। शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक वाणी को चमत्कारी मधुरता प्रदान करिब। आपण निज व्यापारिक सहयोगी सहित भविष्यतर समस्या को सामना करिवार रणनीति प्रस्तुत करिबे। परिवार रे संपत्ति संबंधित कोनोसी विवाद थिले तार समाधान हेब। परिवार रे जीवन साथी सहित उत्तम समय अतिवाहित करिवे। जदि विवाह हेतु प्रयासरत अछंती ताहले आपण सफल हेबे एवं गृह रे धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। पितांक पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेब एवं निवेशरू आपण लाभवान हेबे। संपत्ति रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्र तथा योग्य व्यक्तिंक परामर्श व्यवसाय रे सहायक हेब। भूमि और भवन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिवे।
ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ରୋଜଗାର ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ଓ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ବା ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁପାଳନ ତଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ଆଦର କରିବେ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ମତଭେଦ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥାଏ ତାହାର ଆଜି ନିବାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ବିଚଳିତ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସାମାଜିକ ସେବାରେ ତନ ମନ ଓ ଧନରୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ନଗଦ ଧନର ଅଭାବ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଖି ତଥା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ।
କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କର୍ମଠତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ରଖିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ବା ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା କର୍ମଠ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର କରି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସଞ୍ଚିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ତଥା ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ଘଟିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗଣ୍ଠି ତଥା ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗହମ ତଥା ଗୁଡ଼ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।